ବ୍ରହ୍ମବତରୀ ମାନବ ରୂପରେ ମୈତ୍ୟରେ କରିବେ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ନାମ ଭକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରିବେ ଭକ୍ତ ଯୋଗବେଳା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରି ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ବାବାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରି ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ବାବାମାନେ गुरुस्वामी कोटि प्रणाम पंचर प्रिय भाई आज गोटे सुंदर अवसर प्रभु दरबार मध्य जी मंच को आमंत्रण कर समस्त प्रिय बाबा सुनील बाबा सहित मंच भी सुनील मिश्र तो जहाँ दुई सुनीलकर जो मिलन स्थल आम मैंने आसे पहुँचे पुणी उत्तर कोणाकोण आसे उत्तरा क्षेत्र टी असुविधा हो से घंटाटी आम चलीगला कहीं रोड आसे उत्तरा निकट जाम फसीगली तेणु उत्तर पड़ापड़ आसवाई मिले उत्तरा क्षेत्र कहीं विघ्न है तथापि आम जहाँ आसी पहुँची गलु पुरुषोत्तर इच्छा और श्रद्धा मानकर सब ये शाखार ना शुणे इच्छा था केवल केमती कौन ठाकुर कृपा निहत जावा शाखार बसी से प्रभुंर कथा को आलोचना कर किंतु ईश्वर कृपा ना कि हो पारे ना ठाकुर चरम में लिखिं ये सब जहाँ सब मो इच्छा मात्र मो बिना इच्छा मंत्रटी यह चरम सिद्धांत मनीष जिते बड़े निजक चाला जिते पर्वत भाविले मो चाबी काठी श्रीगुरु हाथ मनीष टपिकी किसी विधान से सब ठाकुर देह थिला बेले अनेक भक्त आसती अनेक कामना नहीं आसी जदि देह असुस्थ हो आसी पहुँचला कौन कर अनेक दिन धरी देह असुस्थ कौन कर ठाकुर कहते कर्मधारा ठीक कर ठीक अच्छे कर्मधारा ठीक कर द्वितीय जन आसला अनेक दिन धरी पुत्र संसार तार किसी हो प्रभु अनेक दिन धरी कौन कर ठाकुर कहते कर्मधारा तृतीय जड़े आसे अनेक दुख अनेक कष्ट लेकिन ठाकुर पाखक आसते ना तेणु आउ आसे पहुँचे प्रभु स्वामी स्त्री भितर बिल्कुल पड़ू झगड़ा जाती घरे अशांति प्रबल लगी रही कौन प्रभु कर ठाकुर कर्म धारा अर्थात रोग अनेक उपचार करते तेणु उपचार गोटे रोग अनेक ये संपूर्ण रोग गुरु रही जी बाचार समस्त दुख कष्ट जिते समस्या रहे समाधान श्री गुरु का तेणु जीवन भर एत जीवन में समस्या आसना जिते समाधान ठाकुर चरण में लिखि आम जीवन में से समस्या आसना किंतु आम ठाकुर को भूली जाऊ बेड़े बेड़े भूली जाऊ ठाकुर निजे कहले ये जीवन भर आम जे केवल प्रभु को भल पाऊ ठाकुर भी से भूल पाते
ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ପଛେ ପର ବୋଲି ଭାବ ନିଜର ଭାବନା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନିଜ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ମାନ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାକୁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କରି କଥା କହିବା। ତେଣୁ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ନିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଥିବା ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦବ, ବିଶ୍ରାମ କରି ଦବ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଗାଳି ଦେଲା ବୋଲି ଖୁଆଇ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶାକୁ ମନା କରୁଛ ଏଇ ବାହାନାରେ ଆମେ ତ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ। ଇଏ କେବଳ ବାହାନା ମାତ୍ର। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିବା ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଥାଏ ସମାଧାନ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆମ ଠାକୁର ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମା ତାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲିଯିବେ ତୋତେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲିଯିବେ ତୋତେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେବାର ତରିକା କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ କେତେ ମୋତେ ଭଲ ହରି ହରି ବୋଲେ ସୁଖ ଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୁଲିଯିବା। ବାରମ୍ବାର ଠାକୁର ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବଡ଼ କରିବା। ଆଉ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତକୁ କାହାକୁ ये दुख पड़ू कष्ट पड़ू प्रभु पात्र केवे विभक्त हुए ना साखरी दुनिया भक्त बोली जिते कष्ट पड़ू ठाकुर पात्र केवे विभक्त हो पारे ये दुनिया भक्त बोली ଆଉ ତୁମର ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ତ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ शास्त्र कहले उत्तम धर्म नुहे गृह छाड़ी दब उत्तम धर्म अटे स्वार्थ तो तेजीबा गुरु को मानिबा अर्थ सेवाक्य पाड़िबा सेवाक्य न पाली मिथ्या मुंडिया मारिबा बोल आरंभे कुमार अर्थात गुरु को मानिबा अर्थ गुरु को प्रत्येक वाक्य को पालन करिबा नइले सब मिथ्या हे ये संसार तेणु ये संसार चल चालू चलन सब कुछ गुरु शिखई दिए कलिजुग प्रणाल आमको सत्संग प्राप्ति यही आम बड़ भाग्यवान आम बड़ भाग्यवान मात्र सत्संग बसिले लाभ कम ओडिया अर्थ सुंदर भाव में दिया भागवत कौन कहले पहले सत्संगे हुए पापन निर्मल भक्ति मन राधे गोविंद 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 बहुत गुण शिव सत्संगे हुए पापन निर्मल भक्ति मन राधे गोविंद 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 बहुत गुण शिव सचिदानंद भगवान की जय। सत्संगे हुए पापनाश
निर्मल भक्ति सत्संग मनुष्य जिते पाप कर ये समस्त पाप को ठाकुर नष्ट कर दिए जीवन पाप को धोई सारा पर सीना आम प्रभु को सम्मुखें बसिबा। गुरु गीता सुंदर पदे लिखाई कौन कहले गुरु गीता आप जिते तीर्थ माँ भ्रमण कर जिते तीर्थ बोल किंतु से तीर्थर फल किए दिखती श्री गुरु का हाथ में था। तेणु गुरु गीतार लिखाए कहले गुरु जब केवल संतुष्ट हो समस्त फल आप प्राप्ति कर तीर्थ भ्रमण मुठाई तेणु जिते तीर्थ तो आम भ्रमण कलु जे फलटा शेष को न मिले गुरु हसी देवा पाखे सतोष होगा पाखे से फल आम मिले तो कौन कहले श्री गुरु गीता कहले जे मिले मिले श्री गुरु संतोष गोविंद 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 गुरु जीवन ये फल मिले मिले श्री गुरु संतोष गोविंद 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 गुरु जीवन बोलिए सत्यदेव भगवान के शेष को मिले माँ श्री गुरु संतोष फल मिल जाए महापुरुष अच्युतानंद लिखिं आउ समय ना बेल आग गुरु आश्रित हूँ बेल आग ठाकुर माँ प्रकृत जदि आम गुरु आश्रित न हवा धारा ग्रहण कर आम जीवन वृद्धा कहीं आउ समय अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखि दी जाए महापुरुष कौन कहले आउ बेसी पेड़ नहीं तो निकटे होई बने सपना में कोई जाए त्रिपुरा रे जय जगन्नाथ जय श्री जय जगन्नाथ जय श्री बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। हाथ विचार समस्त टिके दबा बोल आनंद देखो हरि हरि बोल हाथ टेकिले समर्पण अधा हाथ टेकिले वैराग्य बिल्कुल न टेकिले दुर्फल बुझिपारे हाथ टेकिले समर्पण अधा हाथ टेकिले वैराग्य बिल्कुल न टेकिले दुर्फल अब आम एमती प्रभु पाखे बसीचे हाथ टेकिदेले सबू एमती ठाकुर सी बढ़े करें अनैब ना जिते डाक वो आनंद हाथ टेकी जीवन भर से सबकि जीवन में पाए आम गाँ प्रथम 22 गुंजा अंचल प्रथम ठाकुर आश्रित जब बाबाजी धरी आम पिला पिला स्कूल में पाठ पढ़ा समय सी आश्रम भोग नहीं आसी आम ताक गचरे धाम ठाकुर महिमा वर्णना करते सब आश्चर्य लगे ठाकुर महिमा वर्णना शुणा जिते साक्षात ठाकुर माँ देहरे था से समय आश्रम दिने से भाई जन पहुँचे खरा बेला समय ठाकुर विश्राम नहीं समस्ते कहे मैं समस्त कहते ठाकुर को सी होती अनादि नारायण प्रभु साक्षात ब्रह्म से भाई जन गोटे संशय ये संशय था समस्त ठाकुर को नारायण साक्षात ब्रह्म को विचार चलो साक्षात विष्णु को विचार अच्छा मान ठाकुर विश्राम नवा से भाई कौन कहे आम ठाकुर को देखिए आम तो सब साधारण शोचु ठाकुर कमी शुणु से भाई जो जाए माँ बड़ा कबाट माँ आस्ते खोली से केश बना बड़ शंख चक्र कला हरे विष्णु चलते बोल आरंभ सबकि मार टूटी गल सबकि टूटी गल आश्चर्य से ठाकुर दर्शन कर किसी दिन
ଗର୍ଭ ବିପାକ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ସେ ଯାଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବ। ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଘରୁ ଉଠିପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରେ। ମୋତେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି। ପିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। ଡାକ୍ତର କାଲି ସକାଳେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି, ତମକୁ ନେଇକି ମୋତେ ମତରେ ପହଞ୍ଚା। ଇଏ କ'ଣ ନା ମୋ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଚରମନାଥ। ଯଦି ସିଏ କହିବେ ମୋର ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ଯଦି ସିଏ କହିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ସମସ୍ତ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତମର କିଛି ହବ। ମୋ ଡାକ୍ତର ନେଇକି 5-7 ଦିନ ବେଶୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଦେଇଯାଇଛି। ତମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ତମର କିଛି ହବ। ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାହିଁକି ଯାଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯିଏ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଧାରାକୁ ବହନ କରେ। ଯିଏ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ତାର ଧାରାକୁ ବହନ କରି କାନ୍ଦ। ଯେ କେଶବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱଚକ୍ର ଧାରା କାନ୍ଧରେ ବହନ କରିଛି। ଇଏ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗବତ ମନ କରୁଛି ଅପମାନ ମନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭାଗବତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର ଭାରତ ବହିକା, ଯାହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନାକୁ ଦେଖେ ତାରି ଧାରଣାକୁ ବହନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ହବନି, ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭରସା। ରାତି ଅଧରେ କଷ୍ଟ ଜୋର ବଢ଼ିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଟା ଛାତ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଧରି ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଉପଶମ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଚରମନାଥ ଆସି ଛାତିରେ ମାଆକୁ ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଦିଏ କଥା ନିଜରେ ରହୁଛି ମନରେ, ଆମେ କହୁଛୁ ତମର କିଛି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କହିଦେଇଛନ୍ତି ତମର କିଛି ହବନି, ଆଉ କ'ଣ ହବ। ମାନ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥିଲା ଠାକୁର ଆସି ଆଉଁଶ ଆମେ ଅଛୁ ଆଖିରେ ଧାର ଧାର। ଆଉ तुम्हें जितने मुझे खोजो एक तुमको दिने न मुझे नीति बोला कि तुम भेज तुम खाओ ये भाव मुही न बुझे नीति जीवो परिवार ब्रह्म चोरी होता ये भाव साधारण जीव किए बुझे तुम भेज होते जैसे खोजो एक तुम्हारो दिने न तुझे नीति बोला कि तुम भेजो ये भाव मोहित न बुझे नीति तुम्हें पूरा वो कहीं जानो ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଶରେ କରିବ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଆସେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଛି। ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାନବ ପିଲାମାନେ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତମେ ପୁଣି ଆସିଲ।
এইটি ভারত ভক্তকে ব্রহ্মকে ছাড়ি পারি যেতে দবার কথা বিরুদ্ধ দেখালে ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ମିଳୁନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠାରେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ଠାକୁର ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ରାତିରେ ସେବକ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ଠାକୁର ଖାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁରେ ଚେଇ ଭାଇ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଠାକୁର ଚେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତଟା କେବଳ ନିଜ ଛାତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମାନେ କଷ୍ଟ କେମିତି ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ଠାକୁର ନେଇଯାନ୍ତି ସିଏ ରାତି ଯାକ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖିରେ ଯେତେ ଲୁହ ତୁ ଦଉ କାଠାରୁ ବେଶୀ ତୁ ଲୁହ ଗଡ଼ା ମୋ ଆଖିରେ ଯେତେ ଲୁହ ଦଉ ଠାକୁରକୁ ବେଶୀ ଲୁହ ଗଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଠାକୁର ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ନେଇ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେଦିନ ବାବାଜୀ ଠାକୁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ସେମାନେ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ সংসার তরিবে তোমার ধরি মু সংসার তরিবে লড়াই মোর সুখ হে চরমনাথ ভুজলে মতে হে চরমনাথ ভুজলে মতে ছাড়ি পারিবি ছাড়ি পারিবি দিয় প্রভু যেতে দুঃখ দিয় প্রভু যেতে দুঃখ তোমার ধরি সংসার চলিবে তোমার ধরি সংসার চলিবে লোড়া নাহি মোর সুখ হে জগমনাথ বুঝলে মতে রখ হে জগমনাথ বুঝলে মতে রখ He
ରଖ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଏବେ ମୁଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ତୁମର ଧରି ସଂସାର କରିବି ତୁମର ଧରି ସଂସାର କରିବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସୁଖ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝତରେ ମୋତେ ରଖ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝତରେ ମୋତେ ରଖ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ बुझतरे होते रखो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की कचहरी रे चाहे दिया हरे कचहरी रे चाहे दिया हरे मिलो मते स्वर्ग सुख हे चरमनाथ बुझतरे मते रख। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की किसी दिन पूर्व आमे माने दशपल्ला अंचल को जाइए गोटे प्रवचन कार्यक्रम करने जने भाई आम दशपल्ला अंचल जने भाई ताकर अनुमति कहते बाबा ठाकुर केमती बेले बेले कृपा करते आप आश्चर्य हुए से अनुमति कहते मो दुर्माला कोठा ऊपर प्रबल जोरे शिवड़ी होती वर्षा दिन समय से कौन कर छत गमला छत फूल गच माँ पानी पीछे शिवड़ी गुड़ाक माँ सी लक्ष्य करना जिते पानी दौ से शिवड़ी पाद पड़ जा पूरा ब्रह्मा खसी पड़े पाठ्यक्रम बाहर पुरुष समस्त शोचते जो से चिल्ले के कहते गुरु छात्र तले पड़ जाए समस्त कहले काम आश्चर्य हे ठाकुर जमी प्रहलाद को तले कोड़ करदेला भाई हिरण्य कश्यप जो विराट पर्वत ऊपर पचारि प्रहलाद प्रथम प्रथम आखिर लोह गड़े हिरण्य कश्यप पचारि बंचे लाभ ना भावुचे विष्णु विष्णु भगवान आसले प्रहलाद डरते हो प्रहलाद कहला हाँ डरते डरुची मरवा नहीं डरुची तो बदनाम ये जगत कह ठाकुर को भल शेष को बापा विराट पर्वत उपर पचारि से मारिना कौ ठाकुर रक्षा कले से भगवान को चेष्टा नहीं मुझे अच्छे जिते मैं पर्वत उपर पचारि दिगला से भगवान तले कूल धरी प्रहलाद जोर जोर भगवान कहे प्रहलाद चोट लगी है क्या अरे प्रहलाद कष्ट लगे कि प्रहलाद अरे कौट लगे तो कष्ट प्रहलाद कह प्रभु हृदय अरे हृदय कष्ट लगे अरे मतलब सुंदर के धरी प्रहलाद कहे प्रभु आप धरवा तले प्रस्तुत थे पढ़ा डरुली सब समय कहीं विश्वास न आसी आप सब समय मो पाठ आप धरवा प्रस्तुत मुझे पढ़ा आज
ମୋ ପାଟିରେ ଯେମିତି ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି ଠାକୁର ଯେମିତି କୋଳରେ ଧରି ପକେଇଲା ଭଳି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଛାତ କିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲେ ମା ଠାକୁର ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ଟିକେ ବି ଭାଙ୍ଗିନି ଖଣ୍ଡିଆ ବି ଟିକେ ଯାହାର ହେଲା ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର ଆରମ୍ଭ ବଦଳିଛି ତେଣୁ ମାର ସମୟ ନାହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଗୁରୁ ପଦରଜ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସହିତ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ସେ ସଂସାର ଆଉ ଭଲ ହେଉଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ବହୁ ନିକଟେ ହୋଇକ ଲେଖା ଖଣିଜ ସଖାମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣ ସେ ଲେଖା ମାର ଆଗକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ମିନ ଶନିର ଯୋଗ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମା ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ এই মিলন শনির যোগ করে সেতবে পৃথিবীতে নানাদি প্রকার বিপত্তি মারি এসেছে ভয়ঙ্কর সুনামি দুই বিদেশে খালি সেদিকে নয় বড় বড় মুন্ড মান করে পদ্মশ্রী ভারত রত্ন মুন্ড গড়ে তা সহিত বায়ুপথ আকাশ পথ মা সড়ক পথরে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হয়ে এই মিন শনির যোগ সময়ের এ কথা আমি কহু অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ বড় সুন্দর ভাবে লিখিଛନ୍ତି কোন କହିଲେ মহাপুরুষ বলে বিপসরে তারা আকাশ খুশি গোবিন্দ শনি রাজত্ব বহুল মিন শনি রাজত্ব পারিবে পারিবে অনেক বলিবে কইলে অচ্যুত জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত বলিए महापुरुष अच्युतानंद जी की